Danas ću vam pokazati kako da konzervirate pirinač. U ovim kesama pirinač ne može da traje dugo, ima rok trajanja, a ja ću vam pokazati kako da ga održite 20 godina i duže. Sada ću pirinač sipati u tegle, one moraju biti kompletno suve. I punimo tegle do vrha sa pirinačem. I kada smo napunili teglu, ovako malo je potresite da svuda lepo rasporedi se pirinač. I možete napuniti je još ovako. I tako ćemo napuniti sve tegle. I ovako napunjene tegle stavit ću na pleh od rerne. Tegle odnosim u hladnu rernu i tek onda uključujem na 110 stepeni. Kada dosegne temperaturu od 110 stepeni, ostavite tegle unutra 90 minuta. Tegle stavljamo u hladnu rernu. Uključujemo na 110 stepeni i svih 90 minuta će rerna biti na 110 stepeni. I nakon 90 minuta vadimo samo jednu teglu. Ostale tegle stoje sve vreme u uključenoj rerni. Obrisat ću vrh tegle i koristite zaštitnu rukavicu jer su tegle izuzetno vrele. Teglu zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Sterilisala sam ih prvo u uključenoj vodi 15 minuta, zatim sam ih ostavila u rerni na 50 stepeni 10 minuta da se kompletno osuše. Sada vadim sledeću teglu. Rerna je sve vreme uključena i vadimo jednu po jednu teglu. I ponavljamo postupak, za svaku teglu isto radimo. Kada se tegle ohlade, ovaj središnji deo utonuće dole. Svaka tegla koja nije dobro urađena neće utonuti ovaj središnji deo poklopca. I ovako pripremljene tegle ostavite da se potpuno ohlade i zatim ih nosite u ostavu na tamno mesto do upotrebe. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovde sam pripremila šareni pasulj. Vi možete koristiti i beli i bilo koju drugu vrstu pasulja i sada ću vam pokazati kako da konzervirate pasulj i da ga sačuvate 20 godina i duže. Pre nego što sipate pasulj u tegle, prvo pregledajte i očistite od nezdravog zrna. Ja sam to već uradila. Zatim ću pasulj sipati u čiste i u potpuno suve tegle. I napunite ovako tegle do vrha. I tako ću napuniti sve tegle. Ovako napunjene tegle sa pasuljem stavit ću na pleh od rerne. Stavit ću i poklopce od tegli da se sterilizuju, ali ću njih izvaditi posle 10 minuta. Zatim ću tegle odneti i staviti u hladnu rernu. Rernu uključujem na 100 stepeni. Kada dosegne temperaturu od 100 stepeni, ostavite tegle unutra da budu sat i po vremena. I ne zaboravite da izvadite poklopce nakon 10 minuta. Nakon 10 minuta u rerni izvadit ću poklopce. Evo, izvadila sam poklopce, a tegle ostavljam da stoje još 80 minuta u rerni. I nakon sat i po vremena vadim teglu jednu po jednu. Ostale tegle ostavljamo unutra da stoje i dalje u rerni koja je uključena na 100 stepeni. Sada ću obrisati vrh tegle, da nema nikakvih nečistoća i dobro ćemo zatvoriti. Koristite ove zaštitne rukavice jer su tegle izuzetno vrele. Sada vadimo drugu teglu
i ponavljamo postupak. Sve vreme je rerna uključena na 100 stepeni. Prebrisat ću vrh tegle i zatvoriti sa poklopcem. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca će utonuti dole i znaćete da je procedura uspela. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se potpuno ohlade i nosim ih na tamno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam tegle i brašno i sada ću vam pokazati kako da sačuvate brašno godinama. Može vam ovako trajati 20-30 godina i više. Tegle su čiste i oprane i sada ću ih napuniti sa brašnom. I kad smo napunili teglu, malo prodrmajte da se slegne brašno i na isti način napunite sve tegle. Punite ih do vrha. Ovako napunjene tegle sa brašnom pređat ću na pleh od rerne. Tegle sada nosim u hladnu rernu i uključujem na 100 stepeni. Kada rerna dostigne temperaturu od 100 stepeni, ostavit ću ih unutra da stoje sat i po vremena. Nakon sat i po vremena vadimo jednu teglu iz rerne. Zatvorite rernu i nastavljamo dalje po receptu. Koristite zaštitne rukavice jer tegle su jako vrele i prvo očistite vrh tegle. Zatim zatvaram sa čistim i novim poklopcem i sve to radimo dok je brašno i tegla vrelo. Da budete sigurni da je procedura uspela, znaćete kada ovaj središnji deo poklopca potone dole. I sada ću izvaditi sledeću teglu i tako radite jednu po jednu. I ovako pripremljene tegle sa brašnom prekrijete i ostavite da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, čuvate ih na tamnom mestu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!